क्या करेगा सर? आपको ना नहीं बोलना सकता, यही मेरा दिक्कत है। I can say my wife no, but I cannot say you no. That's the whole problem of mine. Sir, Global Competitive Index ranking out of 141 countries. 2014, it was 60. 2019, it was 68. 2023, it has gone down to 65. GDP growth, 7.41%, 3.74%, 7.6%. India's foreign loan. 2014, it was 446.2 billion US dollar. 2019, 543.1 billion US dollar. And 2023, 663.8 billion US dollars. You have gone there. आप लोग बहुत महिला के लिए बोलते हैं ना? कब गया? कब मणिपुर गया? अरे बसीरहाट के लिए तो बहुत कुछ बोला है। 3 लाख से वोट से ज्यादा से जीता। संदेशखाली के लिए तो बहुत से बोला है। रेखा जी को तो फोन करके बोला उधर खड़ा हो जाइए। एक बार नहीं गया। क्या प्रहलाद जोशी जी, एक बार प्राइम मिनिस्टर कोई वुमेन अफेक्टेड वुमेन को फोन करने नहीं बोलने सकता था? बेटी, तू देश का बेटिया है, तू मेरा बेटिया है, हम तुझको देखेंगे। ये बात बोलने नहीं सका। सर, the crime against women reported per lakh of population in the country. 2014, 56.3, 2019, 66.4, 2023, 75.8% in the country. Total number of crimes against women, just 1 minute. Total number of crime against women, 3,37,922. 2019, 3,70,503. 2023, 4,45,000. थोड़ा शेड्यूल कास्ट का बारे में सुन लीजिए। बहुत से शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल टाइप के लिए रोते हैं। क्राइम अगेंस्ट SC पीपल, 2040, 40,401. 2019, 45,961. 2023, 57,522. Crime against ST people, 6,827. 2014, 2019, 7,570. 2020, 10,064. স্যার आप हमको কি বলছে যে পাগলের মতো যে কি বকবক করছে, মানে এর হিন্দি শুনে আমরা নিজেরাই নিজেদের হিন্দি ভুলে যাচ্ছি। বাংলাটাও মনে ভুলে যেতে হবে এইসব মানুষের জন্য। কি বলছে সংসদে, মানে কোনো ভ্যালু নেই, এগুলোর কোনো মানে হয়? পেছনে বসে জুন মালিয়া মাঝে মধ্যে হাসছে, সায়নী ঘোষ চুপচাপ বসে আছে, মনে হয় তার ঘুম পেয়েছে। মানে এনারাও জানে যে আমরা যে তথ্যগুলো দেব বা যা কিছু বলবো তার কিন্তু কোনো ভিত্তি নেই। কিন্তু যেহেতু মানুষ ভোট দিয়েছে, মানুষ তো ভোট দেয়নি, তো জোর করে হোক যে করে হোক জিতে তো আমরা সংসদে এসেছি, পার্লামেন্টে এসেছি, তো কিছু তো একটা বলতে হবে। আর কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক এটা নতুন কিছু নয়, এটা সবাই জানে। এনার একটা অন্য নামও রয়েছে, সেটা আমি এখানে বলবো না, সেটা আপনারা সবাই জানেন। তো এই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষ, জুনমাইলে এরা কারা? এরা কেন যায় ওখানে? কি করতে যায়? না আছে কোনো মানে ভ্যালু কিছু না, মানে কোনো কিছু বলতেই পারছে না ঠিকঠাক। কি বলছে এসব ভুলভাল কথা? কি সব বসিরহাট, কি সন্দেশখালি, আরে ভাই ওগুলোতে ভোট হয়েছে নাকি? 3 লাখ কেন, 30 লাখে জিতলেও কিচ্ছু করার নেই। ভোট হলে তো মানুষ ভোট দেবে, এইগুলো কোনো মানে হয় আমি কোনো খুঁজে পাই না। সামনে বসছিল অমিত শাহজি, তিনি তো পুরো দিয়েছেন, মানে কি বলবো আর। তো কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য আপনাদের দেখালাম, অমিত শাহজি কি বললেন দেখুন। क्या जवाब दोगे देश की जनता को? ऐसा मानते कोई पढ़ता नहीं है, देखता नहीं है? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री है, पदेन है। कल अगर हम नहीं रहेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है, मगर नहीं रहेंगे तो आप अगर बैठोगे। हमने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा को नहीं रखा है, हमने पदेन व्यवस्था की। आप सुनिए आप, अरे काफी कुछ है सुनने के लिए, बैठिए। माननीय
आप बैठिए ना, आप He's not बैठिए। yielding. He is not. Nothing will go on record. He is not yielding. No, no. Honorable Home Minister. मान्यवर, Not yielding. Honorable एक सेकंड, Home एक Minister सेकंड। is not yielding. हाँ, मुझे सुनिए ना मान्यवर, मैं गलत हूं तो कल लिखित रूप में आपको दे दूंगा, नहीं तो ऑथेंटिक कर लूंगा, आप चिंता मत करिए। He is not yielding. मान्यवर, ये जवाब बीच में देने की प्रथा है हमारी क्या? मान्यवर, वो बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोला, उनको लगा कि बैठा बैठा सुन रहा है, ठीक ही है। ऐसा नहीं होता है भाई। मान्यवर, ये फंड का उपयोग क्या हुआ? प्रधानमंत्री राहत कोष के फंड में से राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड दिया गया, तत्कालीन कांग्रेस की अध्यक्ष। मान्यवर, ये फंड का ट्रांसपेरेंट उपयोग है। हमने क्या किया? कोरोना महामारी, आपदा राहत, ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, गरीबों को सहायता और टीकाकरण के लिए इसका खर्च करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। मान्यवर, जवाबदेही, कोई स्पष्ट पारदर्शिता नहीं थी, फंड के उपयोग के लिए कोई कमिटी नहीं थी। यहां पर प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनकी अध्यक्षता में 5 सचिवों का कमिटी बनाया गया है। वो रेकमेंड करता है, फिर वो ट्रस्टियों के सामने आता है और तब जाकर खर्च होता है। और कोई भी प्रकार की जवाबदेही के बगैर दान स्वीकार कर लिया जाता है। आज पूरे दान का रिकॉर्ड है और पारदर्शी ढंग से संचालित होता है। मान्यवर, हमने राहत कार्य के साथ साथ कई प्रकार के इनोवेटिव सहायता भी की है और राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें कोई नहीं है। सभी जनता के चुने हुए नुमाइंदे और তো অমিত শাহজি পুরো একদম ধুয়ে দিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মানে দেখুন, এনারা তো সবসময় চিৎকার করেন রাজ্য থেকে যারা যায়। তো অমিত শাহজি বললেন যে আপনি যখন বলছিলেন তখন কিন্তু আমি চুপ করেছিলাম, তার মানে এমনটা নয় যে আমি আপনার কথা চুপচাপ শুনে যাব। উত্তরটা কি করে দিতে হয় সেটা আমারও জানা আছে। যাই হোক, এটাই তিনি দেখালেন যে বাংলা থেকে যদি গিয়ে কেউ যদি কোনো ভুলভাল বক্তব্য বা ভুলভাল মন্তব্য করে সেখানে কোনো ছাড় নেই, সংসদে কিন্তু কোনো ছাড় নয়। আর যারা যান আমরা তো দেখি শুধু মুচকি মুচকি হাসে, মানে অ্যাকচুয়ালি কোনো কাজ না থাকলে মানুষ কি করবে বলুন? সেখানে মানুষ মানে যারা বাংলা থেকে যায় তারা তো জানে শুধু একটাই কারণেই তারা যায়, যে আমরা টাকা পাইনি, যে কোনো ব্যাপার নেই, আমরা টাকা পাইনি, আমাদেরকে যেন টাকাটা দিয়ে দেওয়া হয়। তো এই হিসেবেই অ্যাকচুয়ালি কিন্তু তারা যায়, সেখানে কিন্তু আর অন্য কোনো কারণ নেই। তো এই হচ্ছে পশ্চিমবাংলার সংসদগুলো যারা রয়েছে, আর বিশেষ করে শাসক দলের, তাদের হচ্ছে এই অবস্থা। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় চিৎকার চেঁচামেচি আমার মনে হয় একটু কম করলে ভালো হয়, কেননা ওনাকে বাংলার মানুষ অন্য নামে ডাকতে শুরু করেছে, এবং যদি এই নামে পরবর্তীতে ফেমাস হয়ে যান তাহলে কিন্তু খুব খারাপ পরিস্থিতি হবে এবং মানুষ খারাপ চোখে দেখবে। যাই হোক, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।